جب یوحنا استباغی یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، مجھ سے طاقتور ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی جوتیاں اٹھاؤں، یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو کسی حد تک جانتے اور پہچانتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ کتنا طاقتور انسان ہے، یا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور اس کی حیثیت اہمیت کیا ہے۔ ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم مقدسہ الصبات کے گھر گئیں، اس وقت یوحنا استباغی کی عمر 6 ماہ تھی، اور ان پر اور مقدسہ الصبات پر پاک روح نازل ہوا، جس کے ذریعہ سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اور ماں مریم کو پہچان لیا، اور مقدسہ مریم کی آواز سننے سے، آواز ان کے کان میں پڑنے سے ماں بھی خوش ہوئی اور بیٹا بھی خوش ہوا، اور بیٹا خوشی سے اچھل پڑا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جو 6 ماہ کی عمر میں اپنے خدا کو پہچانتا اور جانتا ہے، وہ بعد میں بھی بہت سی باتیں جانتا تھا، لیکن اسی لیے وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ بہت بڑا نبی ہے، میرا کردار تھوڑا سا ہے، جو میرے بعد آتا ہے اس کا کردار اور اس کی خدمت بہت بڑی ہے، میں تھوڑے سے وقت کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے اس کا ابدی زمانہ ہے، اور وہ ابد تک اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ موجود رہے گی اور باقی رہے گی۔ اس لیے مقدس یوحنا استباغی لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میں تمہیں پانی سے پاکیزگی عطا کرتا ہوں، میں تمہیں توبہ کی طرف مائل کر رہا ہوں، میں تمہیں توبہ کے بپتسمے کی تعلیم اور تبلیغ کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ یعنی جو یوحنا کا بپتسمہ ہے وہ نیا ساکرامنٹ نہیں ہے، نئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ پرانی تعلیم کو رینیو کر کے دوبارہ سے یوحنا استباغی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو تیار کیا تاکہ وہ نئے آدم کی نئی تعلیم کو سن سکیں اور قبول کر سکیں۔ یعنی اس نے زمین کو تیار کیا ہے، کسان آئے گا اور آ کر اپنا بیج اس زمین میں بوئے گا تاکہ اس سے نئی کلیسیا تیار ہو سکے۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، اسی وقت کے دوران خداوند یسوع مسیح بھی گلیل کے شہر ناصرت سے آ کر اس نے دریا اردن میں یوحنا استباغی سے بپتسمہ لیا۔ یوحنا استباغی جب یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بپتسمہ لینے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ تیری طرف سے برکت مجھ پر نازل ہو جائے، مجھے ضرورت ہے کہ تیری طرف سے نجات مجھے مل جائے، مجھے ضرورت ہے کہ میں تیری سپردگی میں آ جاؤں اور تیری پیروی کروں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اب ہونے دے، کیونکہ یوں ہی مناسب ہے کہ ہم ساری راستی کو پورا کریں۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ یوحنا استباغی کا بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو تو توبہ کی ضرورت نہیں، پھر یسوع مسیح کون سی راست بازی کا ذکر کرتے ہیں؟ خداوند میں میرے عزیزو، لوگ اپنے گناہوں پر پشیمان تھے، خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کے گناہوں پر پشیمان ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بپتسمہ پاتے ہیں اور معافی پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح لوگوں کو معافی دلانے کے لیے مقدس یوحنا استباغی سے بپتسمہ پاتے ہیں۔ سارے لوگوں نے دریائے اردن میں بپتسمہ پا کر اپنے گناہ پانی میں دھو دیے۔
खुदावंद यीशु मसीह जब पानी में उतरे तो सारी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आए थे। फिर हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूं ही रास्ते को पूरा करना मुनासिब है। तो यीशु मसीह ने हमें रास्तबाज बनाने के लिए, हमारी रास्ते को बहाल करने के लिए, हमें खुदा के फर्जंद बनाने के लिए उसने बपतिस्मा लिया, ताकि रास्ते को पूरा किया जा सके। क्योंकि हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि पुराने नबी या पहले से मौजूद नबी आने वाले नबी को खुश आमदीद भी कहते हैं, वेलकम भी करते हैं और उन्हें लोगों के सामने मुतारफ भी करवाते हैं। तो यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उन्हें लोगों के सामने मुतारफ करवाया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में है कि उसने कहा, यह है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। फिर वो कहते हैं कि एक आदमी तुम्हारे दरमियान मौजूद है जिसे तुम नहीं जानते, मैं भी उसे ना जानता था। इसका मतलब किसी हद तक यह बनता है कि खुदावंद यीशु मसीह की सारी तरबियत और इब्तदाई जिंदगी नासरत के इलाके में गुजरी। खुदावंद यीशु मसीह वहीं पले बढ़े, वहीं जवान हुए, जबकि यूहन्ना इस्तबागी यरूशलेम के इर्द गिर्द और यहूदिया के जंगलों में, बियाबानों में बड़ा हुआ। तो मुआशरे से कटा हुआ इंसान था और जंगलों बियाबानों में भी ज्यादातर उसकी जिंदगी गुजरी। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी बहुत ज्यादा वाकफियत ना थी, बहुत ज्यादा वो उसका मेल जोल ना था। एक तो फासला भी बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह गलील के इलाके में नासरत में रहते थे, जबकि यूहन्ना इस्तबागी यरूशलेम के एरिया में रहते थे। तो आपस में रिश्तेदारी होने के बावजूद ताल्लुकात बहुत ज्यादा मेल बलाप वाले या रोजाना या हर महीने मिलने वाले ना थे, बल्कि चूंकि बहुत दूर रिमोट एरिया है, इसलिए यूहन्ना इस्तबागी ये कहते हैं कि मैं भी उसे ना जानता था, लेकिन जिसने मुझे हुक्म दिया कि पानी से बपतिस्मा दूं, उसी ने मुझे यह बताया कि जिस पर तू रूह उतरते देखेगा, जिसे तू पानी से बपतिस्मा देगा, जिस पर रूह उतरेगा, वो रूहुल कुदस में बपतिस्मा देगा। वो खुदा का अल मसीह है, वो दुनिया का निजात दहिंदा है। और फिर वो कहते हैं, मैंने देखा है और मैंने गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। मसीह खुदावंद में मेरे जीजो, असल मकसद यूहन्ना के बपतिस्मा देने का यही था कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में जाहिर हो जाएं। अगर यूहन्ना इस्तबागी लोगों को बपतिस्मा ना देते, यीशु मसीह भी आकर बपतिस्मा ना पाते और यीशु मसीह दुनिया पर जाहिर ना होते, क्योंकि लाजम था कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा पाएं और इस तरह सारी रास्ते को पूरा किया जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा पाया, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बपतिस्मा पाकर जब बाहर आए तो आसमान फटता हुआ देखा, तो आसमान खुल गया। तो इसका मतलब यह है कि हमें कलाम मुकद्दस में से हवाला याद आता है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 63वां बाब पहली आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए। इसका मतलब यह है कि खुदा ने आसमान को बंद कर दिया, गुनाह की वजह से, इंसान की नाफरमानी की वजह से, इंसान की बेअदबी की वजह से और खुदा के हुक्मों को, खुदा के पाक कलाम को पसे पुश्त डालने की वजह से खुदा ने आसमानी बरकतें रोक दी। खास तौर पर खुदा ने इंसान के साथ अपना राबता मुनक़ता कर लिया और खुदा ने फिर इंसान के साथ वादा किया था कि मेरा बेटा आएगा और दोबारा से पहले राबते को बहाल करेगा। तो यशायाह नबी की ये दुआ, यशायाह नबी का ये ख्वाब, यशायाह नबी की ये ख्वाहिश उस वक्त हमें पूरी होती नजर आती है जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान को वो फटता हुआ देखते हैं।
आसमान को खुला हुआ देखते हैं और पाक रूह कबूतर की मानद खुदावंद यीशु मसीह पर नाजल हुआ, उतरा। अगर हम खुदा के पाक कलाम में रूहुल कुदस के बारे में, खुदा की रूह के बारे में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि पहली किताब ही, इब्तदाई किताब के इब्तदाई बाब में ही, यानी तकवीन की किताब उसका पहला बाब दूसरी आयत में हमें नजर आता है कि रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करती थी। तो रूह हमेशा से खुदा के साथ है और रूह हमें यीशु मसीह के बपतिस्मा के वक्त भी नजर आती है। यहां हमें पाक तसलीस नजर आती है, यहां हमें पाक तसलीस खुदा का भेद नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, तीसरा कनूम है, वो बपतिस्मा पा रहा है जिस्मानी शक्ल में, खुदा बाप की आवाज आती है और पाक रूह कबूतर की मानद मौजूद है। तो यहां पर हमें खुदा के तीनों अकानीम नजर आते हैं और हम उनका अलग-अलग से किरदार भी मुशाहदा कर सकते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा की आवाज आई कि तू मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूं। इसमें हमें जबूर, दूसरा जबूर, उस दूसरे जबूर की आयत हमें याद आती है जिसमें खुदा ने फरमाया कि तू मेरा बेटा है जो आज ही मुझसे पैदा हुआ है। तो ये उसी आयत को खुदा ने दोहराया है कि तू मेरा बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह से फरमाया गया है। खुदा बाप गवाही देता है कि ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा खुदा है, इसकी सुनो, ये मेरा बेटा है जो दुनिया में कलाम सुनाने के लिए और दुनिया को नजात देने के लिए आया है। तो तुझसे मैं खुश हूं। ये हमें इशाया नबी का सीफा उसका 42वां बाब और उसकी दूसरी आयत में हम इसको पढ़ते हैं कि मेरा बरगजीदा जिससे मैं खुश हूं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा आसमानी खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह से इसलिए खुश है क्योंकि बेटे ने वो काम किया है जो बाप चाहता है। बाप चाहता था कि बेटा दुनिया में आए और दुनिया को नजात देने के काम का आगाज कर सके। तो खुदा का बेटा अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया है और बपतिस्मा हासिल करके उसने अपने काम का आगाज कर दिया है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, ये नजात का काम खुदा बाप करना चाहता है, अपने बेटे के जरिए से तकमील तक पहुंचाना चाहता है। और बेटा बाप की इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करता बल्कि उसको पूरा करने के लिए अपना काम शुरू करता है, खिदमत का काम शुरू करता है। तो बपतिस्मा की ईद हमें ये याद दिलाती है कि खुदा अपने बेटे को कितना प्यार करता है, उसे अल महबूब पुकारता है, द बिलव्ड सन कहता है। इसका मतलब है सबसे प्यारा बेटा, जिसको खुदा सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का हकीकी बेटा है, सगा बेटा है। इसलिए खुदावंद खुदा उसे प्यार करता है, इसलिए भी प्यार करता है क्योंकि बेटा वो काम करता है जो बाप को पसंद है। बेटा वो काम करता है जिसको बाप चाहता है, अपनी मर्जी नहीं करता बल्कि खुदा बाप की मर्जी को अपनी मर्जी बनाकर उसे पूरा करने की कोशिश करता है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आइए हम अपनी अपनी जिंदगी में इस बात को समझें कि खुदा सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं बल्कि हमें भी प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने हमें भी अपने बेटे और बेटियां बनाया है। हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा तो हम सबसे भी प्यार करता है। खुदा तो ऐसे लोगों से भी प्यार करता है जो उसे खुदा नहीं मानते। खुदा सारी दुनिया से प्यार करता है क्योंकि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, खुदा बाप ने यीशु मसीह के जरिए और वसीले से हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में है
کہ خدا کا بیٹا خدا کا بیٹا اپنے ملک میں آیا، اپنے لوگوں میں آیا، اپنی قوم میں آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں یہ حق بخشا کہ خدا کے فرزند کہلائیں۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے بھی بپتسمہ لیا ہے، ہم پر بھی خدا کا پاک روح انڈھیلا گیا ہے، ہمیں بھی برکت ملی ہے، ہمیں بھی خدا کے پاک روح سے مزہ ملا ہے۔ اس لیے ہم بھی خدا کے پاک روح کی مدد لے کر اپنی زندگی ایسی گزاریں جیسی خدا باپ کو پسند ہے۔ آئیے ہم سب اپنے بپتسمہ کے وعدوں کو یاد کریں اور ان وعدوں کو یاد کر کے جیسی خدمت خدا باپ ہم سے مانگتا ہے ہم وہ خدمت کرنے کی کوشش کریں، جیسی زندگی خدا باپ ہم سے چاہتا ہے ہم ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جیسی وفاداری خدا باپ ہم سے مانگتا ہے ہم ویسے خدا باپ کے وفادار ہو جائیں، اور نہ صرف خدا باپ کے وفادار ہوں بلکہ ہم خدا باپ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر اس کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔